kita nyobain mesin G1000. Turun. Kanahon niya niya, Pid. Yung boxer mah. Kaya di beneran, Pid? Kaya di beneran?
Olay nyangsang, si Olay nyangsang. Itu bisa. Ih, mesin geser buburat nasarua 3 boxer. Pedah pakakas gitunya. Aduh. Ker, itu nyangsang diri itu tuh mesinnya. Hah? Ayo kali ya. Gimana Gimana rasanya? Rasakan apa? Terus enak, lebih enak mana daripada boxer? Boxer. Boxer.
tangkinya aku tukar ke kumanya. Hah? Nyedot. Tangkinya nyedot. Aduh, aing maripuh. Jadi ngedan mesinna euy. Mesinna ngedan tutup tangkinya nyedot. Nyedot tutup tangki teh.